La plupart du temps, il faut savoir que le pervers narcissique, il a peur de 5 choses. C'est lesquelles? C'est quand il commence à perdre le contrôle sur sa victime et que sa victime, elle ne se soumet plus à lui. Et il y a la deuxième aussi, quand il voit que sa victime, elle est heureuse sans lui. Parce qu'il faut savoir que lui, c'est tout le temps le centre du monde. Pour lui, tout le monde, c'est grâce à lui. Et la troisième, il a peur, c'est d'être démasqué devant tout le monde. C'est ça. Il faut savoir que lui, c'est tout le temps un comédien. Parce que quand il est devant les gens, c'est une personne qui est serviable, gentille et une personne qui est soumise. Mais quand il est face à sa victime, là, réellement, il a un autre masque. C'est quoi son objectif? C'est de tout le temps détruire sa victime et de se nourrir de sa personnalité. Et surtout, comme ça, il se sent tout le temps plus fort. Et la quatrième, il a tout le temps peur de perdre sa victime. Il faut savoir que lui, il a tout le temps besoin d'un tiers pour réellement exister. Et il se nourrit tout le temps, comme j'ai dit bien avant, il se nourrit de la personnalité. Et la cinquième, il supporte jamais d'être seul, la solitude. Il a tout le temps besoin de provisions, de tout le temps, exactement, de se nourrir. Il existe tout le temps à travers l'autre. Il faut savoir que كاين واحد المسألة عاوتاني يعني الشخص النرجسي هو عنده واحد المسألة دائما تيخاف من 5 الأشياء. يعني تيخاف من الأولى يعني كما كنقولوا يفقد مهم كما كنقولوا الضحيه، ولا اكثر ملي الضحيه يعني ما كتبقاش يعني كطوع عليه. هذا الشيء راه ما تيحمل هذه المساله. والثانيه الحاجه اللي ما تيحملش ملي كيشوف بين هو الضحيه، راه رغم ذلك هو ماشي حاضر دائما، يعني هي كتكون سعيده وكتكون فرحانه، يعني كتخلق يعني السعاده بوحدها. علاقاش هو دائما كان هذه القضيه هو الانا انا بلا هو حتى واحد ما يمكنش مهم يدير شي حاجه. وكاين واحد المساله ثالثه دائما كيخاف يعني الناس يكتشفوا الحقيقه ديالته شكون هو، ولهذا الا جاب راه فرجتيه راه ما تيبغيش. والرابعه عاوتاني تيخاف يعني يفقد مهم الضحيه، علاش هو كيتقوي يعني بالضحيه وهو كيقوي الشخصيه ديالته يعني بالانسان الاخر، وهذاك هو اللي كيعطيه الوجود ديالو. والخامسه ما تيحملش يعني العزله والوحدانيه، علاش دائما خصو واحد الانسان اخر باش هو مهم يعني يكون عنده وجود مهم في الدنيا، وبدون الناس راه ما يمكنش مهم يكون عنده وجود. هذه المساله خصو الانسان يعرفها. ومهم ان شاء الله غنشوفوا مواضيع اخرى ديال يعني الشخصيه النرجسيه ولا اكثر ملي كيقطع العلاقه. Il faut savoir aussi, il y a un point qui est principal aussi que je voulais rajouter. Il y a certaines personnes, quand admettons à un certain moment vous êtes dans une relation et vous leur donnez des habitudes, et surtout quand elles sont toxiques et pervers narcissiques et manipulatrices, qu'est-ce qui se passe? Et quand vous commencez exactement à vous écarter, vous coupez le cordon ombilical, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous fait passer pour un manipulateur et pour un charlatan ou bien pour n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'exactement, elle ne pouvait plus s'approvisionner de vous. Et c'est ça, il faut savoir. Et ils savent jouer. Et ça, on appelle ça, il y a le conditionnement, etc. Ça, c'est des techniques de manipulation qu'ils font. وخصك تعرفي انه النرجسي ملي كتقطع معاه العلاقه عاوتاني ما بين عيشه واضحه ما كتبقاش يعني كتعطي مهم، يعني كتغديه. شنو هو اللي كيوقع؟ يعني كيلعب يعني التلاعب بالعقول، كيرد راسو هو ضحيه وانت بانه هو ظالم. هذه المساله خصك تعرفها. المهم بالسلامه.